mag-expect kita og kanang mas mo heavy ang traffic para atong mga sakop or ato ang kauban sa buhat nga andam pud sila sa ilahang mga posting area para dili magka kaguliang ang ato ang mga traffic. So ang gibuhat na to is ang sa dina sa may na kuan Lagida Sports Complex, nakita gi unom ka personahe sa entrance nga gate ug exit nga gate. Pilon ang atong pagplastar sa mga sakyanan sa sports complex no dito sa may barangay Lagitas. So naghimo kita og presentation sa kuan komitiba nga gipahigayon natong kuan Pebrero nga mga bulan sa pag-meeting. So mao to nga among planuhan nag-detail ta og more or less 14 ka personnel nga naa dito din napatay ka ng on call in kaso og kanang naay magpa-escort labi na kung dili makatuod kung asa ang ilahang sunod nga pagadulaan